y agradecer a nuestro fotógrafo, al Yassin, الهاشمي بزاف الهاشمي Al-Sadir, طيور الجزائر Al-Yassai, por el trabajo que ha hecho durante el Internacional Absoluto y el que está haciendo ahora en el Internacional Junior. قال لك نشكر بزاف الهاشمي فوتوغراف تاع طيور الجزائر اللي خدم خدمه بروفيسيونيل شفتها غير في السلام عليكم. الهاشمي خويا ولا مطر الهاشمي اخويا، c'est un plaisir. On t'offre vraiment ce t-shirt, ce maillot طيور الجزائر اخويا pour les efforts, les sacrifices اللي راك ديرهم لنا. و tu nous tiens toujours au courant de tout ce qui se passe في Ain Taïa en particulier et en général dans la région du centre. Et akhouya, tu nous laisses toujours liés avec Ain Taïa. Avec Ain Taïa, ya akhouya, barakallahu fik. Voilà, c'est un truc symbolique ya akhouya. Tu mérites plus. هذا غير حاجة برك يا خويا، راك في القلب. الهاشمي هذا يروح، هذا يتقطع ويروح، مي الهاشمي راك هنا. نحبوك خوك سمير يحبك في الله. فوالا ان تروك سيمبوليك يا خويا، وبارك الله فيك بارك الله فيك. سي ان اونور بور نو هاشمي. فوالا طيور الجزائر يا خويا، وراك تروح طير معنا ونطيروا معاك. ربي ينورك وربي يحفظك، بارك الله فيك. Io dedico questi un minuto di parlare del nostro amico proprio il Hashmi di Ain Taïa, celui qui représente Toyor Jazair. D'ailleurs il è sempre con me, è un grande artista, è conosciuto in Spagna, in Germania, in Francia, in Italia, in America. Ormai io ho diviso la sua pagina con tutti gli amici sul web. Una persona veramente che ama l'arte, ama la fotografia, è una persona che parla della sua città, Ain Taïa, parla de Ain Taïa, Hrawa jusqu'à Alger Plage. C'est un bonhomme qui connaît pas mal d'artistes, il est même connu au niveau du ministère de la Culture. D'ailleurs, il a pris sa carte de professionnel, il est professionnel vraiment, il est reconnu. Moi, cosa spero? Spero una buona fortuna, buon lavoro e che sarà più grande che è adesso. Buona fortuna a Toyor Jazair e nostro amico il Hashmi. Ciao bello, ciao, راك هنايا. Et attends, à propos de le chanteur Idil Kabi, le moment t'as proposé pour faire un duo avec lui. Ouais, j'ai chanté avec lui. J'ai chanté avec lui dans un morceau qui est sorti sur son album en France. Il est sorti, on a fait une participation, le morceau s'appelle La France des couleurs. Je sais pas si vous avez écouté, il y avait beaucoup de monde, il y avait Zao dedans, il y avait beaucoup de monde. Nous on avait participé dedans. Et voilà, en fait c'est un grand monsieur, moi je suis super content, je le connais, je connais sa famille et tout. C'est un plaisir. Qu'est-ce que tu dis de Ain Taïa? Des gens de Ain Taïa, c'est beau, les gens ils sont chaleureux, franchement ça fait plaisir. L'Algérie c'est un beau pays. Voilà. De connaître l'histoire du peuple algérien. Là cette fois-ci on est venu avec des grands champions de France, Julien Lorcy et Jamel Lifa. Il y a Lucif Amani qui est un grand champion algérien. Il y a Rachid, son fils, qui est un grand espoir de la boxe française et algérienne. On est super contents, il y a du monde, on est super bien accueillis. Inch'Allah qu'on va faire encore plus de projets toute l'année. À propos de l'exposition, voilà. Qu'est-ce que vous pensez de l'exposition? À chaque fois qu'on vient, on a le droit à un caméraman super, un photographe super, c'est des amis, c'est mes amis. Ouais. Et regardez, ils nous ont fait une belle exposition, une belle décoration, une belle organisation. Ça fait super plaisir, je vois que les sportifs qu'on a ramenés avec nous, ils sont heureux, ça les touche profondément. Donc merci, Saha.
beaucoup, et ce qui me permet d'être toujours avoir ce lien qui est indispensable à nous, personnes à l'étranger, soyons un peu partout en France, aux États-Unis, au Canada, en Angleterre, en Italie. C'est très très important de garder ce lien qui nous permet d'espérer retourner un jour en Algérie et trouver un pays prospère et un pays qui soit accueillant comme à l'accoutumée et toujours c'est important à nos yeux que l'Algérie rivalise avec des pays à vocation touristique. Il n'y a pas de raison pour que l'Algérie ne soit pas attractive pour être une des principales destinations de tourisme. On a des sites merveilleux, on a des plages extraordinaires, on a un relief qui est assez divers, un relief divers et varié, avec le Sahara, avec la montagne, avec la mer, etc., etc. Voilà, merci Hachmi de diffuser ce message et encore une fois, continue à faire ton travail qui mérite d'être mis en exergue et mis en valeur. Voilà, salam alaikum, Azul Filaoun, et à très très bientôt pour vous communiquer d'autres informations, ou vous faire juste un bisou وشكون على المعرض هذا اخويا؟ الله يبارك اخويا، يعطيك الصحة وما عطنا التعبير. الله يعطيك الصحة اخويا. ما عشناش بكري بصح فكرتنا بك. قولوا والله. والله. انت هو اللي درتها ما دارها حتى واحد. شكون هذا يا؟ شكون هذا اللي دارها؟ الوالي بومدين دارها السي الهاشمي، محروق الهاشمي. يا حب والديك. شهادة للتاريخ. يا حب والديك. هكذا اخويا. اوكي. شهادة للتاريخ. اسف عليك. السيد هشمي محروق على المبادرة اللي دارها تاع المعرض تاع زعيم الثورة الجزائرية والعالم الثالث أول موجد وما سجلوها له في التاريخ إن شاء الله فيما أنه شاب يتمنى يكون معارض أخرى اللي تزيد شرف عظماء التاريخ الجزائري والعالم. On dit merci à ce grand photographe qui fait beaucoup pour le sport, le volleyball en particulier, parce qu'il faut le reconnaître, le travail qu'il a bas ici pour les photos, les vidéos de chacun de nos matchs, pour que nous puissions mener à bien notre mission, parce que Toyor ici au complexe Antaya, vraiment il fait du travail énorme et ça on salue l'artiste. Hey, I'm Azi. I came from Ethiopia. I'm so happy to be here in Algeria. We have good people, good air, and to be here for the third African Youth Competition. I'm so happy. I finished my match. Now I will be international referee. I'm so happy. And also I have good friends, good referees come from different countries. I share more information with us, and also to be thank Tyre El Desire, the cameraman of Algerians. I'm so thank you so much. And also the competition is good. The competition is good. Thank you so much. Un petit mot pour notre frère Hachmi de Intaya. Pour moi, c'est un grand artiste. علاش؟ Pour le moment, les dernières 5 années اللي عرفته, c'est le bonhomme qui essaye de faire tout pour améliorer des choses à Intaya. Il y a des gens qui ne me fahmouش. Mais pour moi, il reste toujours un grand artiste. Toyor El Jazair, pour moi, c'est le premier média qui parle de Intaya. Hors de Hachmi, il n'y a personne. Il y a des gens qui ont essayé, mais vraiment. Et pour cela, quand je fais un cadre ou là, je fais quelque chose, on a des publicités ou là, il y a le site. D'ailleurs, la preuve, avec tasse à القهوة تاعو
سي طيور الجزائر اللي توجور هنايا. وانا يعني جو كيما يقولوا جو لو سويت اون لونغ في ان شاء الله دون لاغ تاعو. بور موا سي لو يعني سي لو ميور في لي زونفيرون تاعنا ديها من عين طايا جوسكا بومرداس ولا دو بومرداس جوسكا الجي بلاج. سي ان بون نوم اللي نتمنى له النجاح ان شاء الله ويعطيه الصحه على كل حال ولي سوات غير الخير ان شاء الله وميرسي. ممارس لمهنة التصوير يجمع قصصات الجرائد تشده القصص الثورية يجسدها في معارض تاريخية. رجل لم يكتفي بهذا بل اقتحم المجال السمعي البصري ولو باحتشام من خلال إنجازه لأشرطة وثائقية حول زعماء الجزائر وإفريقيا. يساهم في هذا الأسبوع الإعلامي أو ساهم في هذا الأسبوع الإعلامي حول المسجد الأقصى الهاشمي محروق متحدثا لجمال حمراء. خدمت في مركز ثقافي برج البحري علي معاشي. بديت نخدم تما المناسبات، كل مناسبة نخدم على حساب واش يطلب المدير. ومن بعد بدينا نخدموا على خاص المعارض فورية. ومن بعد جاتنا فكرة خدمنا ميم حتى الباناف افريكان، خدمنا على المرحومة مريم مكيبة حتى المعارض، خدمنا معرض الصور، خدمنا أشرطة على المظاهرات، وأيضا خدمنا على فلسطين باسكو أنا فلسطين عندي عام حبيت نخدم على غزة. والحمد لله جات مناسبة هذه والتدعيم الحمد لله تسمى أنا ندعم روحي نفسي. أنا نمد الطاقة ديالي وحب نمد رسالة للشباب التاريخ تاع جدودنا خدموا وجابوا حقنا وحنا نكملوا الواجب. جزى الله عنا الشدائد خيرا، جزى الله عنا الشدائد خيرا وذكر احتلال الجزائر شكرا. وإن ننسى جزى الله عنا الشدائد خيرا وذكرى احتلال الجزائر شكرا. وإن ننسى هلا نسينا الجراح وما إن تزال الجراحات حمراء. وإن آلمونا ب100 عام حفلنا بعيد الجزائر دهرا. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Radio Jeunesse Algérienne. Let's start the party.